Salam alaikum, مرحبا بكم في la vidéo تاع اليوم عندنا une révision du module de technique d'analyse biologique et biochimique. على حسب الكور اللي بعثتولي شفت بلي عندكم des chapitres عندكم le chapitre des solvants organiques, technique d'extraction, filtration et dialyse, centrifugation, méthode électrophorétique, méthode chromatographique, méthode spectrophotométrique. Alors, عندنا هادو les techniques d'extraction, filtration et dialyse, centrifugation, électrophorèse, chromatographie, c'est des techniques de séparation. سميوهم تقنيات الفصل. تقنيات الفصل. Donc nous fermons petit à petit c'est quoi الفصل. Alors نبداو le chapitre الأول عندكم تاع les solvants organiques. Alors tout d'abord c'est quoi un solvant? Alors presque في هذا الشابيتر كامل هادو لي تيرم تصيبوهم في لا فيديو الاولى تقدروا توليو لا فيديو الاولى تصيبوا كامل الشرح والترجمه تاع هاد لي تيرم. Alors tout d'abord عندنا un solvant هو مذيب يعني يذوب. les solvants هي المذيبات. une solution هي محلول. Alors, la définition, تعقلوا عليها مليح. Solution, c'est quoi une solution? محلول, c'est un soluté plus un solvant. Une solution, c'est un soluté dissous dans un solvant. يعني un soluté يعني مذاب, يعني une substance ou une molécule جزيئة ندوبوها dans un solvant. منحلة هي جزيئة منحلة. محلول هو جزيئة منحلة أو مذابة في المذيب. un soluté قلنا هي حاجة جزيئة une substance ولا une molécule منحلة في المذيب. نعطيكم exemple de solution de saccharose. Alors le saccharose, vous êtes des biochimistes. saccharose هو السكر الطاولة, السكر اللي نستعمله في حياتنا اليومية. Alors une solution de saccharose, c'est le saccharose plus eau. Par exemple, une solution de saccharose, c'est le saccharose plus eau, محلول السكروز. Alors, solution, هي soluté. Alors, في هذا المثال, le soluté, يعني المذاب هو le saccharose, ou le solvant, اللي قلنا هو المذيب هو solvant. Alors, une solution de saccharose, le saccharose هو le soluté, dissous منحل في الماء. l'eau هي الماء وهي le solvant تاعنا ولا المذيب. alors les solvants المذيبات عندنا نوعان. عندنا aqueux اللي هي الماء, les solvants aqueux يعني الماء, و les solvants organiques اللي هو le cours تاعكم نتوما le chapitre تاعكم les solvants organiques المذيبات العضوية. باسكو كاين جزيئات, كاين دي موليكول اللي يذوبوا نقدروا ندوبوهم في الماء في les solvants في le solvant aqueux, وكاين des substances ولا des molécules اللي ما نقدروش ندوبوهم في الماء ندوبوهم في les solvants organiques. Alors que ça soit solvant aqueux ou la organique, c'est des liquides transparents. Alors toujours تقدروا توليو la vidéo الاولى وريت لكم بلي les solvants ils sont contenus dans des flacons في قارورات. c'est des liquides incolores, c'est des liquides transparents. سوائل شفافة ما عندهاش لون. utilisation. alors فاش نستعمل les solvants, نستعملهم في l'extraction, نستعملهم aussi في la dissolution. alors l'extraction, عندكم un grand chapitre على l'extraction. c'est quoi une extraction? هو الاستخلاص أو الاستخراج. هنا عطيتكم exemple extraction des principes actifs des plantes médicinales. les plantes médicinales ولا النباتات الطبية. نعرفوا بلي النباتات الطبية فيهم بزاف جزيئات ذات خصائص علاجية ولا مواد فعالة, نسميوها مواد فعالة les principes actifs. alors par exemple نحوسوا نخرجوا هادوك les principes actifs à partir des plantes médicinales, نخرجوهم في le solvant تاعنا. extraction هي الاستخلاص, نستخرجوا les principes actifs من les plantes نخرجوهم في le solvant تاعنا. ولا la dissolution هي الإذابة,
et bien sûr sans les modifier chimiquement بدون ما نعدل أو نغير الخصائص الكيميائية تاع les principes actifs ولا تاع les substances ولا les molécules à étudier. D'accord? Les types de solvants. Alors, على حسب le cours تاعكم toujours, عندنا une classification. La classification des solvants, تصنيف المذيبات يكون على حسب la structure moléculaire. Selon la structure moléculaire. Alors, عندنا trois types. عندنا les solvants hydrocarburés. Hydrocarburés, c'est-à-dire فيهم les atomes de carbone et d'hydrogène. فيهم جزيئات الكربون والهيدروجين. عندنا les solvants oxygénés. Les solvants oxygénés فيهم en plus des atomes de carbone et d'hydrogène فيهم l'oxygène. فيهم جزيئات الأكسجين. كيما exemple عندنا les alcools, les éthers, les cétones. الكحولات, les alcools هما الكحولات. Les éthers الإيثيرات. les cétones cétonates. وعندنا les solvants halogénés. Les solvants halogénés فيهم les atomes d'halogène. C'est quoi les halogènes? C'est comme le brome, le chlore, fluor et l'iode. Alors, ça, c'est pour la classification. Pour les propriétés physico-chimiques. Alors, les solvants, المذيبات العضوية عندهم خصائص physio-كيميائية. أولها les odeurs caractéristiques. Les odeurs يعني رائحة. Odeur, رائحة مميزة. روائح مميزة. Alors, chaque solvant organique a une odeur caractéristique. كل مذيب عضوي عنده رائحة مميزة خاصة به. ثانياً عندنا l'évaporation. L'évaporation هو التبخر. Alors, كاين des solvants qui s'évaporent rapidement et facilement à faible température. يعني بدرجة حرارة ضعيفة ولا قليلة هذاك لو solvant تاعنا يتبخر. والعكس كاين عندنا des solvants اللي ils s'évaporent à température élevée. لازم لهم درجة حرارة عالية باش يتبخروا. Ça pour l'évaporation. عندنا la polarité. البولاريتي هي القطبية. Alors les solvants organiques ينقسموا إلى قسمين. عندنا les solvants polaires, les solvants organiques polaires et les solvants organiques apolaires. Polaire يعني نقدروا نقولوا polaire ou la hydrophile, c'est la même chose, c'est-à-dire un solvant polaire ou la hydrophile يكون مع الماء يتخلط مع الماء يكون معه une solution homogène, محلول متجانس يتخلطوا مع بعضهم البعض. أما apolaire, les solvants organiques apolaires ou la hydrophobe sont des solvants اللي ما يتخلطليش مع الماء. même نديرهم en contact les deux مع بعض ما يتخلطوش كيما par exemple الزيت والماء. كيما الزيت والماء ما يتخلطوش مع بعضهم. alors الزيت نقولوا il est apolaire. alors les solvants كاين polaire وكاين apolaire. واخيرا عندنا la densité. la densité هي الكثافة. alors la plupart des solvants organiques عندهم la densité تاعهم inférieure à la densité de l'eau. الكثافة تاع معظم المذيبات العضوية هي أقل من الكثافة تاع الماء. Alors, ça c'est les points essentiels. كيما قلت لكم هذا ملخص. Les points essentiels عقلوا بلي un solvant هو المذيب, un soluté هو المذاب. Une solution c'est un soluté dissous dans un solvant. Les solvants عندي من ناحية القطبية ولا عندي نوعان. عندي les solvants aqueux et organiques utilisés l'extraction et la dissolution. عندي trois types selon la structure moléculaire. عندي les solvants organiques hydrocarburés, oxygénés, halogénés. وعندي les propriétés physico-chimiques. هادو هما les points essentiels à retenir اللي لازم تحفظوهم وتفهموهم. عندهم des odeurs caractéristiques. alors عندهم رائحة قوية. كل مذيب عضوي عنده رائحة مميزة. عندنا la température d'évaporation. كاين اللي à faible température, كاين اللي à forte ou à température élevée. وعندنا les solvants organiques polaires, apolaires. وعندنا la densité. Alors ça c'est pour la partie الأولى. مازال نزيدو pour les techniques d'extraction ou les autres techniques de séparation. Alors نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي تكون هذه الحصة أفادتكم ونفعتكم.